Bueno, chicos, ¿cómo estáis? Bien, ¿eh? Entretenido todo esto, ¿verdad? Esperemos a que todo el mundo vaya conectándose. Bonjour, bienvenue Vincent Lepap, Dirley el Bolaño, gran amiga, claro que sí. Hombre, el señor Camilo Jiménez, gran amigo colombiano y ilustre trombonista, claro que sí. Bienvenidos Luis, hola Mayer, saludos. Pedro, ¿cómo estáis? Bien, pues nada chicos, aquí esperando a que el maestro Jack se una y ya podemos continuar un poco con la sección de preguntas. Así que por favor, ir preparando vuestras preguntas porque vamos a atacar directamente al tema de preguntas, ¿no? A nuestra sección. Hola a todos, muy bien chicos, muy bien, muy bien. Y la salsa, Pedro, tienes razón. Pues ya he apagado la computadora. Esto de las tecnologías no lo mismo, lo mío, pero bueno. Vamos a ver, es que Jacques il est là. S'il est là, il fait signe. Muchas gracias. ¿Os gusta la salsa? Perdonar. Pedro, por favor, dile al maestro Jax que se conecte. Darle por favor, porque me acaba de llamar por teléfono. No se aclara mucho. Está llamando, sí, me había llamado. Gracias, Pedro, gracias. Nada, vamos aquí. Ah, está aquí Jax. Vamos a ver. Ahí va. Vamos a agregar al maestro Jax. Estará. Bueno, chicos, así me gusta ir preparando vuestras preguntas. Voilà. Bonjour, Jacques, de nuevo. Bueno, Oui. a nuevo. Aquí estamos ya preparando esta sección de preguntas. Bueno, yo creo que en la anterior parte habíamos hablado un poco del instrumento. Es un buen instrumento. J'ai pas dit mon modèle, justement, qui s'appelle le AC440 BR. Exactamente, que el modelo que utiliza el maestro es el modelo AC Anton Courtois 440 BR, la R de campana rosada. Sí. Es un buen instrumento, ¿no, Jax, para los estudiantes? Porque es muy aconsejable por el tipo de sonoridad que tiene, por la proyección que tiene y, Oui. sobre todo por la facilidad, ¿no? que tiene el instrumento para hacer recitales, ¿verdad? Et aussi pour jouer premier trombone dans les orchestres, dans un orchestre symphonique ou lyrique, c'est très très bien. Il y a beaucoup d'anglais qui jouent mon modèle dans les orchestres, premier trombone dans les orchestres symphoniques. Y que no solamente para un estudiante, sino que el maestro dice que hay muchos solistas de orquesta, sobre todo en Inglaterra, que tocan de primer trombón el modelo del maestro, justamente por esas atribuciones que tiene ese instrumento. Ce qui est important dans un instrument, c'est de sentir la projection du son. C'est ça qui est important. C'est un instrument, quand on joue derrière l'instrument, on a l'impression que le son est tout petit, mais quand on est dans la salle, ça projette beaucoup. C'est un instrument justement, qui a cette particularité. Que la particularidad de este instrumento es la proyección que tiene, ¿no? Que es no lo que tú sientes, sino lo que oyen en la sala, ¿no? Que es justamente por la proyección que tiene. Très bien. Merci à toi, Jacques. Donc voilà, on va passer un peu à les questions qu'il a. Donc on a Dianita Posaune qui dit, voilà, ¿cuál es tu manera de preparación mental antes de empezar un concierto? Un abrazo, maestro. Ah, c'est une fille ou c'est un garçon? C'est une fille, c'est Diana, elle vient de Colombie, Bogota. De Bogota. Ah. Alors, écoute, ce que je peux lui dire, c'est que déjà dans la concentration, dans la préparation, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut déjà être prêt trombonistiquement. Il faut déjà, en avant, le répertoire qu'on va jouer, il faut qu'il soit déjà prêt là, qu'on ait cette sécurité déjà. Ça, c'est important.
que dice el maestro Diana que es importante, antes de tocar un recital, tenerlo ya listo aquí, preparado en los labios para poder ejecutarlo. Voilà. Il faut qu'on ait bien travaillé les choses, qu'on soit déjà sûr, on n'est jamais sûr à 100%, mais qu'on soit sûr que ce qu'on peut jouer, ça va être là. Après, le travail, ça va être dans la concentration. Dice que eso es el primer paso es importante porque lo que tenemos que hacer es tener ya la cosa preparada aquí y el siguiente paso ya es tenerlo evidentemente claro aquí en la cabeza para desarrollar el recital o las piezas, las obras que vamos a tocar. Il faut déjà être sûr que le programme, on peut le jouer. Si tienes que estar seguro de que el programa lo podemos tocar. Parce que si on ne peut pas le jouer chez soi, c'est pas quand on va être sur la scène qu'on va mieux jouer. Non, il y a des, tu vois, ça c'est important déjà de pouvoir savoir ça. Que tenemos que saber confiar que no es que tenga que salir el día del concierto, ¿no? No confiar en que ese día saldrá, sino mucho antes tiene que salir. Alors, en général, j'arrive quand même 45 minutes avant de jouer. J'ai déjà joué dans la journée, bien sûr. 45 minutes avant le concert et je reste seul dans ma loge. Je prends le temps de m'habiller, je prends le temps de souffler. Je fais beaucoup d'exercices pour me détendre. Ça, c'est la première chose. Que la primera cosa que él hace, que evidentemente ya antes de un recital ya habría tocado un poco, pero toma 45 minutos antes de su recital, toma el tiempo de hacer sus cosas en tranquilidad, de vestirse, de calentar, de hacerse sus estiramientos, sus ejercicios que lo preparen para el concierto. Alors, je joue beaucoup, je travaille beaucoup avant de monter sur scène, je travaille beaucoup avec ce qu'appelait Donny Swick de Black Medicine, c'est-à-dire le médecin noir, cette sourdine. Mais celle-là, je l'ai toujours avec moi. Si je ne l'ai pas, je ne serai pas bien sur scène. Ça, c'est ma préparation avant de monter sur scène. Y el maestro dice que, como él la llama, se llama el médico negro, ¿no? Sí. El médico negro, ¿no? Que es como para él la cosa muy importante antes de subir al escenario, que si no la tuviese, no se sentiría bien, ¿no? Que es muy importante trabajar con ello, él siempre va a todos lados con él. Parce que justement, avec cette sourdine, c'est celle-ci, la practice mute, la black practice mute, avec celle-ci, je travaille beaucoup sur le médium, le grave, les fausses pédales, pour bien me détendre, aller chercher mon énergie là. Parce que le stress, il est ici, c'est le sternum. Donc, il faut ouvrir ce sternum, il faut s'obliger à ouvrir ça. Et ça, c'est la première préparation physique avant la préparation psychologique. Y el maestro está contando que esto es importante, chicos, que el estrés siempre viene aquí en el esternón. Entonces, esta practice mute, la sordina negra, que es de estudio, le permite justamente abrir esos sonidos y relajar mucho lo que son los nervios del diafragma. Y con eso él se siente como preparado, ¿no? Abrir los graves y las notas medias para poder preparar todo su sistema respiratorio. Respiratoire, voilà, exactement. Alors, une fois que ça, c'est ancré, après, il faut toujours se dire qu'on joue comme on sait jouer. On ne va pas plaire à tout le monde. Donc, dans sa tête, il faut se rassurer, se dire, je joue comme je joue. Il y a des gens qui aiment Jacques Mauger quand il joue. Il y a des gens qui n'aiment pas. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas qu'ils ont raison ou tort. Je veux dire, la vie, c'est comme ça. Il faut accepter le côté positif et le côté négatif, la critique négative et positive des gens. Donc, on joue comme on est. Et là, on est tranquille dans sa tête parce qu'on dit, je vais faire du mieux que je peux. Claro. Sí, el maestro dice una cosa muy importante porque, evidentemente, él dice que nosotros tenemos que, cuando toquemos, tenemos que estar 100% con nosotros. Es decir, nosotros somos así, tocamos así, tenemos que aceptarlo y no estar pensando en gustar a todo el mundo, porque hay gente pues, que le gusta Jacques Mauger, hay gente que le gusta a otro trombonista y con eso tenemos que aceptarlo, el lado negativo y el lado positivo, evidentemente, pero sobre todo aceptar como uno toca, ¿no? Como uno quiere las cosas. Voilà. Et puis, donc, après, je me mets un peu en scène dans ma tête. Comment je vais rentrer sur scène? J'ai mémorisé déjà la salle, parce que on a fait la répétition générale, on a joué dans la salle. J'ai mémorisé comment était la salle, où était l'orchestre, où était le chef. Tout ça, c'est dans ma tête déjà. Il n'y aura pas le public, mais le public, je ne le vois pas. Je vois que quand je vais arriver sur scène. Tout ça, c'est mémorisé dans ma tête. Donc, je me prépare à ça.
que él dice que una preparación que hace antes de subir a escena es imaginarse ya esa situación, ¿no? Él no ve el público, simplemente él ve su mundo, su preparación y cuando está. Dice que cuando ya sale de escena es cuando va a ver al público. Entonces, él ya se imagina previamente cómo es esa aula y cómo va a entrar en escena. Ouais, c'est ça. Et puis à la fin, je me dis, je vais me faire plaisir. J'ai décidé de faire ça, il faut que je me fasse plaisir quand je vais sur la scène. C'est un plaisir pour moi d'être sur la scène. Et le jour où j'aurais plus le plaisir, j'aurais peur, je serais anxieux d'être sur la scène, j'arrêterai. Mais pour l'instant, j'ai plaisir à aller sur la scène. Y una cosa muy importante es que cuando está encima del escenario, cuando toca, es tener ese placer, ¿no? Cuando toca. Que dice que el día que deje de tener ese placer cuando toque, que ya se sienta como contrariado, que tiene miedo y esas cosas, ese día ya no va a disfrutar, entonces será el día donde tenga que abandonar el trombón. Voilà. Muy importante, Jacques, porque evidentemente esos miedos siempre todos los tenemos, ¿no? Bien, tenemos muchísimas preguntas. Aquí tenemos una de Mayer Carrero. Dice, maestro, me ha dado mucho gusto escucharlo hablar de sus experiencias que dejan en mí un momento de reflexión e inspiración. Esa es una... ¿T'as compris, Jacques? J'ai pas tout entendu parce qu'il y a eu ça coupé au milieu. Oui, ils disent que pour elle, c'est Mayer Carrero, c'est Oui. la sœur de Pedro. Il dit Ouais. que c'était un énorme plaisir de t'entendre et de pouvoir avoir tes expériences parce que c'était un moment de réflexion et d'inspiration pour elle. Ouais. Bah écoute, c'est gentil, hein, c'est gentil. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? No, dice que eres muy amable y que está muy contento. Oui, Ok. écoute, tu sais, pour moi, j'adore quand je suis avant concert ou quand je joue, je suis au fond de moi généreux et j'ai envie de donner cette générosité aux gens qui m'écoutent. Voilà. Et puis j'essaie de jouer ça et c'est mon identité. C'est comme ça. Je me force pas. Je suis comme ça. Exactamente. Sí, dice que el maestro él es así, ¿no? Que es su generosidad y lo quiere compartir con todo el mundo. Entonces, es que cuando está tocando, pues su fortaleza, su identidad es esa, ¿no? Darlo todo para que todos se sientan como él se siente, ¿no? Es importante, Jacques, porque realmente cuando te escuchamos, la gente que te conocemos un poco más de cerca, realmente es así, ¿no? Sí, claro. Te escuchamos y es que nos transmites esa energía y nos transmites ese ser, ¿no? Que nos da pie a seguir un poco tus pasos, evidentemente, claro que sí. Tú tocar como tú eres. ¿Cómo? Tu joues comme tu es. Exacto, tú tocas como tú eres. Como tú eres. Voilà. Muy bien. Otra pregunta que tenemos. ¿Cómo trabaja el estudio grave, medio y agudo para que suene con claridad y no forzados? Oui. Il faut. Je travaille. J'écoute un disque et comme ça me fait travailler. Non. Non. Comment je travaille? Écoute, je n'ai jamais vraiment travaillé ce qu'on peut dire l'aigu. Alors, il y a souvent des élèves qui me disent mais qu'est-ce que vous travaillez comme exercice dans l'aigu? J'ai pas vraiment travaillé d'exercice pour l'aigu parce que tout ce que j'ai joué, il y avait de l'aigu et petit à petit j'abordais cet registre aigu. J'ai pas vraiment, c'était la tessiture qui m'allait bien, donc j'ai pas tellement vraiment travaillé cette tessiture. Que dice el maestro que en las notas agudas ha sido una tesitura que nunca la ha trabajado, que mucha gente los alumnos dicen, ¿cómo trabajas eso? Es una cosa natural, ¿no? Podríamos decir, ya que tiene Jacques, y la trabaja mucho con la flexibilidad, pero él básicamente los ejercicios que hace es con el aire, ¿verdad? Par contre, j'avais pas beaucoup de grave et je n'avais pas travaillé mon grave. Seulement, j'ai commencé à le travailler quand je suis arrivé au Conservatoire de Paris parce que Gilles Munier, il m'a dit bon, ça va, mais ça, il faut le travailler. Sinon, ça ne marchera jamais. Et là, j'ai commencé à travailler des exercices sur le grave. Et bon, je vais t'expliquer les ejercicios. Que él dice también que una cosa que es verdadera es que no tenía notas graves, ¿no? Y que hasta que no llegó a París con Gilles Munier, que le dice, no, ese le tienes que trabajar, pues nunca había trabajado las notas graves porque no las tenía. Entonces trabajó los siguientes métodos que fueron...
Donc, voilà. Alors, on a travaillé beaucoup. C'est là où Gilles Miller a été très fort dans dans sa méthode de travail. Il m'a bien expliqué le rôle de la mâchoire inférieure pour aller chercher mes notes graves. Parce que c'est ma morphologie. Si vous prenez d'autres trombonistes qui ont une morphologie comme ça, de base, ils n'ont pas besoin de faire cet effort. Moi, j'avais besoin de faire cet effort pour jouer les notes graves. Et on ne m'avait jamais dit. C'est Gilles Miller qui m'a expliqué que ça, c'était important, qu'il fallait bien accompagner. Donc, on a travaillé. On a fait sur Stamp, on a fait beaucoup de choses comme des fausses pédales, on a fait toutes ces choses-là pour bien faire travailler la lèvre inférieure. Y dice que entonces cuando Gil Mirier entró su trabajo fue cuando le explicó todo el tema de la musculatura y de la morfología del labio para trabajar todo lo que era el tema de los graves, de cómo lo tiene que poner, cómo lo tiene que trabajar. Y entonces ahí es donde hizo el mayor trabajo, ¿no? Pardon, Jacques, quelle méthode tu as dit que tu avais travaillé pour les graves? Sur Stamp, on a beaucoup travaillé sur Stamp. Ah, y ha trabajado mucho sobre Stamp, James Stamp, para poder tener las notas graves. Ouais, exactement. Hein. Et puis, de toute manière, sans forcer, il faut toujours, moi j'essaie toujours de travailler justement en forçant le moins possible. Il faut, et ce que me disait toujours Irving Wagner, qui est un très grand ami, qui a travaillé avec Mr. Remington aux États-Unis, que M. Remington disait toujours que quand on joue d'un instrument, c'est comme un chanteur. Il faut qu'il n'y ait aucune crispation. Il faut que tout passe naturellement. Si ça ne passe pas naturellement, qu'on est obligé de forcer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et un jour, ça va bloquer. Donc, quand je travaille, j'essaie toujours d'avoir cet équilibre au niveau de la gorge et du placement de ma langue. Ça, c'est important. Dice el maestro que es muy importante que cuando está tocando las notas agudas, lo que controla mucho es que la garganta esté muy destensada y trabaja mucho cómo poner la lengua justamente para no forzar. Porque en el momento que hay algo que estamos forzando es porque algo no está funcionando. Ouais, exactement. C'est à mon avis, c'est ça le secret. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu beaucoup d'accidents, je me suis cassé le dos et quand je suis fatigué, mon dos il est bloqué. Donc, quand mon dos est bloqué, je n'ai pas 100% de ma force physique pour jouer. Donc, je suis obligé d'adapter une manière souple pour jouer, pour me permettre de jouer. Et c'est grâce à ça que j'ai cherché à justement pouvoir jouer en souplesse pour pouvoir tout jouer. Parce que mon corps n'avait pas assez de force pour me donner. Justamente como Jazz ha tenido una persona que ha tenido bastantes accidentes y dice que cada vez que tiene un accidente pues ha sufrido mucho de la espalda y que cuando se resiente de la espalda y tiene que tocar justamente está buscando esos ejercicios flexibles para tener ese equilibrio justamente porque el cuerpo como le duele no tiene esa fortaleza para poder ayudarle a tocar, entonces como busca esos ejercicios que le ayuden a ser más flexible. Muy bien, Jazz, yo creo que es un punto muy importante. Tenemos aquí muchísimas preguntas. Yo quiero nombrar a un exalumno tuyo, grandísimo trombonista, Miguel Sánchez, que dice... Ah, Miguel, salud. Y él te quiere agradecer porque Jazz, si algo le ha enseñado, ha sido la bondad y la ética de ser de todo artista que debe tener. Considera que la pedagogía inspiradora de Jacques Mauger es muy, muy buena. Y además le ayuda a desempeñar y conseguir sus metas. Qui c'est qui dit ça? Sí, c'est Miguel Sánchez. Alors, Miguel, je vais dire quelque chose à Miguel, mais juste quelque chose à Miguel. J'espère que, je ne sais pas s'il est là en ce moment, mais j'adore Miguel parce que c'est quelqu'un qui est passionné, qui est foncièrement gentil. Et Miguel, il est venu faire un cours avec moi, je crois, à Nice. Et après, je remontais à Paris en voiture. Et on est parti le matin, je me souviens, je ne sais pas si j'avais le cabriolet, il faisait beau dans la montagne. Et à un moment, j'arrête la voiture. Et Miguel, il dormait dans la voiture, il dit « Maestro, qu'est-ce que vous faites ?»« Miguel, sors le trombone. » Pourquoi? Parce que sors le trombone. Donc on est sorti dans la montagne, au bout de 2 heures de voiture, et on a travaillé les gammes pendant 1 heure, 2 heures, 1 heure, tous les deux. Je dis « Bon, allez, Miguel, on repart dans la voiture. » Alors Miguel, il repart dans la voiture, il a dormi. Et au bout de 3 heures encore, parce qu'il fallait 8 heures de voiture, j'ai dit « Miguel, on sort, prends le trombone. » Et là, on travaillait la souplesse, on travaillait les choses. Et
Miguel, il était là, il m'a dit, mais il est fou, le pour Maestro Jacques, il est fou, Maestro Jacques, il faut toujours s'arrêter pour travailler le trombone. Chicos, está diciendo que claro que Miguel es un grandísimo trombonista, una grandísima persona y acaba de contar una anécdota cuando estaban en una masterclass en un curso en Niza, donde Jax pues iba con su carro ahí descapotable y bueno, iban por las montañas y que nada, que estaban conduciendo y que de un momento a otro Jax para el coche y le dice a Miguel, Miguel, vamos, baja del coche. Y Miguel, ¿por qué? ¿Dónde vamos? Baja y saca tu trombón. Y que se pusieran ahí a tocar como una hora, hora y media, 2 horas de trombón y luego otra vez coche y a las 3 horas como que volvían a parar y trabajaba un poco todo, ¿no? Flexibilidad, escalas, un poco todo. Aquí sí que está diciendo que sí, se fue incroyable et que toujours il va remémorer cette expérience, ¿no? J'espère qu'il n'a pas oublié. Espero y no lo obliga. Muy bien. Ya continuamos porque hay muchísima gente, chicos. No vamos a poder por tiempo responder a todas. Os invito, por desgracia, voy a... J'ai faim. El maestro tiene hambre. Entonces, ya vamos a pasar a una de las últimas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta más que no podamos responder, pues bueno, os invito a que en algún momento, si el maestro quiere, que lo contacten, pues o nos dejan a nosotros las preguntas y lo haremos llegar. No habría ningún problema. Aquí... dice Valen Ruiz, dice, hola maestro, ¿podría tocar alguna pieza? ¿Ahora? Sí, es que dice ahora, sí. No, no tiene el trombón. No, sí por el trombón. Bueno, no, en otra ocasión será. Ok, aquí tenemos a Palomo Más, dice, me gustaría saber si el maestro sigue una rutina de entrenamiento con el trombón y cómo se organiza. Belle question. Alors, c'est quoi? Donc, il veut savoir quelle routine tu suis et comment tu t'organises. Alors, moi, en général, normalmente, les calentamientos, c'est très facile. Je fais des choses très faciles. Voilà. Alors, ça, c'est une chose qui est très importante de faire. C'est-à-dire, il faut toujours faire une chauffe, que ce soit 10 minutes, 20 minutes, ou 30 minutes, ou 5 minutes, mais il faut toujours se préparer bien à faire des choses simples. En général, je travaille sur la base de Remington, mais je varie tous les jours ma chauffe. C'est-à-dire des notes largas, voilà. Sí, dice, chicos, que para él es muy importante una organización muy fácil, ¿no? Siempre calentar, aunque sea 10 minutos, calentar cosas fáciles. Pero uno de los métodos que como él se organiza es sobre el Remington. Et alors, en général, voilà, je travaille vraiment dans la tessiture médium. Je me chauffe du médium, je monte un peu, je descends, je monte, je descends, et je termine en fait ma chauffe du contre-ré jusqu'au mi-pédale, voilà. Ou des fois au fa jusqu'au mi-pédale. Voilà, ça c'est toutes les notes. Donc, notes largas. Que dice que trabaja muchas notas largas desde un registro medio y sube un poquito, baja, vuelve a subir un poquito, vuelve a bajar hasta que llega al re contraagudo y luego hasta al mi pedal. Voilà, je travaille beaucoup aussi les harmoniques, les tierces, si, ré, la, do, sol, si, sol, si. Là, travailler beaucoup les tierces, les cartes, fa, si, mi, la, ré, sol, tu vois. Trabajando mucho los intervalos de terceras y de cuartas. Mais sur les harmoniques, c'est les plus difficiles. Hein. Aussi les quintes, si, fa, mi, la, dans le grave, voilà. También las quintas, pero siempre sobre los armónicos. Es muy importante. Hein, ça, il faut vraiment les travailler tout le temps. Parce que vous allez voir, quand vous allez vieillir, les gens qui vont vieillir, on perd toute cette souplesse de jeu. Dice ça, on peut rien faire, c'est comme ça. Que vais a ver que eso hay que trabajarlo siempre porque vais a ver que cuando las personas se hacen mayores, lo primero que perdemos es eso. Entonces, el maestro recomienda trabajarlo siempre. Voilà, malheureusement, c'est la vie, hein, parce que moi, je connaissais très bien Maurice André, et souvent, Maurice André me disait toujours, quand j'avais 50 ans, ça, je le jouais facile, maintenant, j'ai 60 ans, j'arrive plus à le jouer.
Et après, il me disait, à 65 ans, il y a des choses que j'arrivais pas à faire quand j'étais jeune, mais des choses quand j'étais jeune que je faisais facile, sans réfléchir, je ne peux plus les faire. Voilà. Ça sera Que, comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien travailler sa chauffe. que un consejo que tuvo de un amigo de él, que fue Maurice André, todo el mundo creo que lo conoce, ¿no? Porque no tiene presentación, dice que justamente que Maurice André le comentaba eso, ¿no? Que cuando era joven todo lo podía tocar, incluso hasta sin pensarlo, pero cuando llegó a una edad de los 60 años ya habían cosas que incluso que cuando era joven no podía hacerlas, ¿no? Entonces que es muy importante siempre trabajar ese intervalos para poder tener más duración, ¿no? Imagino, Jax. Donc, pour revenir juste dans le calentamiento, c'est important de faire toujours les choses et que ça passe bien, que ça souplesse, staccato, que la langue soit toujours bien flexible. Mais je ne fais pas un exercice pour un exercice, c'est-à-dire je ne fais pas des notes longues, que des notes longues, ou que de la souplesse, ou que des détails. J'essaie que l'exercice soit le plus complet possible. El maestro dice que, para venir un poco a lo de que estábamos diciendo antes, que él lo que utiliza siempre es intentar hacer ejercicios donde los ejercicios sean lo más completos posibles, ¿no? Tanto en el trabajo de la lengua, del staccato, de la flexibilidad, y siempre trabajándolo un poco todo, ¿no? Porque esa es la base de lo que es un buen calentamiento para que luego sea fácil a la manera de tocar. Ouais. Et puis surtout, ne travaillez pas trop fort. Vous jouez trop fort, vous vous cassez tout seul. Travaillez dans une tessiture mezzo piano, mezzo forte. Ça, c'est très important. Y sobre todo, del maestro recomienda no tocar nunca fuerte, siempre trabajar en una tesitura de mezzo fuerte y no tocar ni muy agudo ni muy fuerte para no romperos, porque la gente nos vemos con mucha potencia, entonces tocamos fuerte, eso es verdad siempre, ¿no, Teresa? Y luego pues tenemos los problemas cuando pasa el tiempo, ¿no? Súper interesante, très interesante, Jacques. Bueno, yo creo que vamos a ir poniendo punto y final a esta magnífica entrevista, a este magnífico contacto. Creo que toda la gente que está aquí, hay saludos de todas partes, Jacques, de Latinoamérica. Claro, yo creo, por mi propia experiencia, sé que bueno, Jacques es un artista que ha estado por todo el mundo. Es muy querido por la gente. Evidentemente todos podemos ver lo gran persona que eres y cómo te relacionas con todo el mundo. Por eso que eres tan gran, no solamente tan gran trombonista, sino como persona también, que creo que es el conjunto, ¿no? que hace que Jacques Moller sea tan grande. Porque había tantas cosas que la gente quisiera pedir, quisiera decir en cuanto a la vida de CDs y todo. Pero bueno, creo que si queréis escucharlo tenéis Spotify, podéis comprar los CDs, nuevamente habrán más a la venta. En fin, una serie de cosas y nada, desde aquí, ya a través de la Escuela Latinoamericana del Trombón, agradecerte muchísimo tu tiempo, tan valioso, tu sabiduría y poderla compartir en todos nosotros, que estoy seguro que todos van a tomar buena nota de todo esto. Mais surtout, moi aussi, je voudrais remercier tous les latino-américains. En español, Jacques. Muchas gracias a todos los latinos americanos, porque para mí, todos de sudamericanos están con un corazón más grande de la música, de la persona, de la amitié. La amistad. La amistad está muy importante para la música. Et surtout, comment tu dis surtout en espagnol? Sobre todo, garder la situation économique est muy difficile en Brésil, en Venezuela, c'est terrible. Mais quand je vais au Venezuela, je vois les gens, ils ont dans leurs yeux la vie, la musique, c'est la vie pour eux. Ils ont une situation économique qui est une catastrophe, mais c'est la vie, elle est là dans les yeux. Et ça, c'est une grande richesse que vous avez, les Sud-Américains. El maestro dice que cuando viaja a Venezuela, sobre todo, pues que lo que le impacta es ver a la gente la riqueza de la vida en sus ojos, ¿no? Reflectada, porque eso tenéis que guardarlo para siempre, ¿no?
porque eso es una cosa que fuerte de las personas latinoamericanas, perdón. Ok. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jacques. Y hasta pronto, espero. Cuidado todos. Cuidado con Hasta el luego. virus. Chao, Hasta luego. chicos. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao.